Hello viewers, আজি তো পানী খেতিতে আহি কেনে আছে আৰু ধান লগা বিজুন হালিব কৈ কেনে আছে আৰু নিকা কৰে না বন্দুক পে আনিছে কোইল আৰু ভিতৰ খান পে আনিছে দুবৰা পাবনা নাই আপনান পি ভিডিঅ স্কিপ না কৰি কেনে চাই থাকিবি আৰু বিজুন হালিবলৈ আছে বিজুন হালাটো নিজৰ লাষ্ট স্টাইল হৈ থাকে না দুবৰা কিংকা বিজুন হালিব এইটো আপনান পি চাই দিবি কিংকা কৰি কেনে মৰম পৰা নতুন মানুহ পৰা চাই থাকিলে ভিডিঅ চাইনা ভাল লাগিলে সাবস্ক্রাইব করে দিবি লাইক করে দিবি শেয়ার করে দিবি কই কেন সব কে থিংস দিয়া আছে দেই আর কিংকা আমি কাম করবো আছে ইনি আপনার ভিডিও স্কিপ না করে কেন চাই দিবি আচ্ছা তো গাইস এটা তো অলরেডি সাফা করে কেন রাখছে এটা তো বিজিন হালি বলে আছে কিংকা হালি বলে আছে আপনি খান চাবি বিজিন হালালা নিজের লাস্ট কোয়া নিচিনা নিজের লাস্ট স্টাইল থাকে তো পুরা আপনার কিংকা হালিব তো চাই থাকিব দেই এটা তো শুরু করবো দেই চাবি কিংকা হালিবলৈ আছে আপনার চাব দেই তালা স্টাইল এনেকা নকৰিলে না চিৰিয়া খান পৰা সব খাই যে ওলাই পি ভাল পৰা ওলাই দেই তাক তমছো ওলাই যায় एक बार इनका बंद करबो इनका करबो लागे लांती प्राणी का हल्दी वो खुंती के ना है सभी इनका लांती हल्दी वो और एक बार इनका बंद करो वो तक साइलेंट सुन और एक बार हल्दी वो इनका है इनका ना स्टेप बाय स्टेप खुंदबो itu khundala pra bon kurbo surdi laga pra aji kali sop manu season hi nikase साइशने इनका हाली भी अपने खान भी हाली साबी कुन बा ना जाना मानु थाकले ना निकाल साबी अपने खान भी दे किमान फल ब्राउला वो साबी আমি খান भी इतु लास्ट स्टाइल तो इतु साल ही हाले आसे बिसी फाकपुरा आखे खान ही इनका हाले ना होले भी थान हाला तो फल ब्राउला थाके तो करने मान भी ताहन के कॉपी आसे
त्या तो बिजिन तो हाली खत्म होशे जाना खेती खोटे बात खाई लो वो इनका करे ना रो फिशिंग जागो दे अपना भी साथ है कि हमें खेती करू तो आसे बाकी तू बिशी दोडे जाशे এটা প্রা শুরু করবো দে আরো নতুন মানুষরা চাই থাকলে মরমরা সাবস্ক্রাইব করে দিবে লাইক করে দিবে শেয়ার করে দিবে দে আপনি মানে ভিডিও সাইকেলে ভাল লাগিলে আরো কিংবা ধরবো চাই থাকবে দে দেখলে কেন একদম लॉफुल प्ले अच्छा तो एकदम इंटरेस्ट ब्लॉक हो बोले दे अपने कन भी स्किप नको केन लास्ट तक साइड देवी और नतुन मन कन किमान जो बस আছে अपने कन भी मरम ब्राताई के सपोर्ट कर दे फैमिली मेंबर्स कन ফ্রক তো ওই ডালিস না ধরা আছে छोटो छोटो माछ खान भी होला से झिंगा মাছ আছে তো ओए अच्छा कल ठीक सीजन टाइम আছে ओए सभी लोग मन पासे एक बार बड़ा है একটা জায়গা পরে মন বসে না चलो आरो नेक्स्ट डे जाए सब 줘. अजय मन पासे दे क्या तू जाना पकाई खावो एकला होशे किंगा पकाई खावो अपन खान पे सब दे तो गाय सीता तो पात खावले शुरू होशे दे मास थोड़ी के नहीं तू मास पकाशे टोमेटो और मास ला पता हमोक और तू खान सो पासे है सालो वे अपना भी किंगा खावले आसे आइटम्स तो फोटो होशे बेसि इंटरेस्टिंग पुरा खावले आसे साय थाकिब दे हो आसे दे साय थाकिबे चलो मजाक hamuk la sup ako nyaro hamuk bana she sup bana jana khasa de 아까 전에 내 나오 아침에 나오 땡땡 이래봐
येते थकाला तो सब काय खतम असे आम्ही तो होशे दे एक ब्रा खाशा